The crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Bakbaka na sa Sitio Kainsikan, Panoypoy, Consolacion, Cebu. Between Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Reggie, the Mighty Mouse, Ilaga, o ni Jobel Ducante. Kontra sa Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobel. O, game 1 na ta, game 1 na ta. 1-0 na, 1-0. Okay ni serbisyo Kulapo is the best para dos. Agay, sahod pa ni The Mighty Mouse. Girak-rakan ng Kulapo. Early in the game, agay! Tuara tok mo ni Jumil. Ala, lubo, ginagani The Mighty Mouse. Basod, 1-0, side out ta. Side out. Mula sa Team Consolacion. Okay ni atong bakbakan diri ha. Organize ni nila ni Konsihal Ma'am Rosalie Montalya o ni Konsihal Joel Montalya. Igualis ono na ang atong game 1, igualis ono na. O sponsored niya ang atong bakbakan diri ni Kapitan Arias o Aris Balaba o sa iyahang mga konsihalis. La, Riji, sound ni Saddam. Gipik ang Riji, la, kuha gyud mo Saddam. Saddam again. Ay to ara. Wana. Ipit na ni. Buhagay na, ipit na ni. Tuara, auto nga blo. Side out, side out. Igualis ono ang ato score, igualis ono. Servisyo Mr. Explosive Jubert Marcinas para dos, igualis ono ha. Kulapo Milaras, sound ni Riji. Gios bang Saddam. Bahatag mga bomba. Gino. Ito ara. Murag wipers doy. Gabahis-bahis biya diri, murag abat. Ala kaniya. Jubil mi pabuto. Hawan pas kang manang. Sus, grabe ha pagkabutanga oy. Minduta butanga oy. In English, good item kayo. Shout out yan ni Konsyal Silso Gabunada diha sa Luer Manggahan na Kalunasan, Cebu City. Score 2-1 na in favor of Team Consolacion. 2-1 na, 2-1. Servisyo The Mighty Mouse para 3. Agay lobo gihatag. Gibirahang do. Agay sound ditok po si Saddam. Gikab-kab ni Jumil. 3 na. 3-1 na. Shout out ay sa usa sa haligi sa volleyball dayon-dayon nga si Tatay Conrado Aliga. Shout out ni Mutay. Jimboy ni Baska, Bisayang volleyballista. Shout out. Servisyo para 4. Agay. Highlights na to mga ko yun. Highlights na to. 4-1 na in favor of Team Consolacion atong game 1 sa ato ang main event. Bakbakan between Team Cebu City versus Team Consolacion. Kini para 5 de. La, rak-rak do. Poder je. Awan oy, makahilo na. Courtesy sa tira ni Mr. Reggie Caban. Servisyo The Mighty Mouse Roberto Ilaga. Agay, kab-kab pa. Gipon ang Robert. Wana ni. Ipit na. Courtesy sa tira ni the silent assassin Reggie Caban. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's Best Chicharon. Email ban for if you are looking for a ban for winning. Call 0995-240-5411. Email ban for rent. Okay na servisyo The Mighty Mouse para City. Agay, pokot ang Team Ranger Bird. City na. Kini para 8 ni servisyo The Mighty Mouse. Agay, Jubert, auto nga blo. Away from home. City uno ang atong score ha.
in favor of Team Consolacion. Double ba? So ay double ba? Double ba nga kay double? Kulapo bisag unsa na bula kulapo. Wala pa ko ka servisyo. Shout out diyan ni Kapapart Eric Lasarte o ni Manoy Eliser Trayades na Langtad Naga. Shout out Jim Hiniralaw ni Minso. Shout out Alan Bilyarin aka Boss Opaw sa Barili. Shout out GC Hiniralaw aka Daot. Kaniya noon katong kami kuan, kami Jumar. Shout out sa ni Konsehal Louie Alquisalas diha sa Barili. May ulbo ang panaglalis kung kinsay serbisyo. Wa nagihusay ni Boss Join. Di atong maghuhukom dire ha. Boss Join na ilista gyud, gitala gyud ang Boss Join. O kinsay serbisyo. Serbisyong totoo ni. Serbisyong totoo ni Sadam Forever. Jobert, pusdak. Puni. Ay, Sadam. Oh, ada good item. Oh, good item kayo. Dos na, dos. Dos. Kini para 3 de. Servisyo Sadam Forever. Agay, Sadam. Why dagan si Sadam sa bante. Side out, side out. Oh, servisyo the high flying spiker Jubil Ducanti. Ay, laga mitrapo, sound ni Sadam. Gitu, Bert. Laguros, wana. Grabe. City dos. Warning Jobert for delaying the game. Warning Jobert for delaying the game. Ay, Jobert. Kilaros. Wana, sukarap na Jubil. Score. 3 City. Oh, servisyo para 4. Servisyo kulapo. Ay, miwag. Tweet. Super Mario. Tweet. Kada. Birada sakto. Balik Jubert. Ay, gigi. Likwat. Tweet. Agay. Hala ka diha. Allah, gay. Hala ka diha. Sadam, my goodness. Wa kasod ang timbre ni Sadam. Grab. 3 City to score. Ini servisyo The Silent Assassin Reggie Kaban. Sahod ni Kulapo. Sahod Sadam. Agay, tukpo ni Sadam. Wana, makahilo na. Good item. Side out. Al. Oy, Paong. Al. Maharaw. At boss. Al. Duplicate ba? Nakita ka ba gapon? Ay. Oh, side out. Mula sa Team Cebu City. Oh, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 4. Agay, tuara. Awa na oy hawan pas kang manang. Kay gibarbasa ni Sadam. 4 City na. Al. Duplicate ba? Mawagtang dito na Kene para 5 servisyo Jobert Barcinas. Agay, tweet. Super Mario Nicolapo. Ala, Sadam yumpok. Agay dam. Kada pun Nicolapo. Kay nagkirig-kirig pa. Hala ka diha, imo. Kana balik. Sadam. Trapo Kulapo. Ay la. Kini wana. Gumba na ba futsukan Jobert? Ay. Tuara. Allah ka diha. Wana awas na. Bangga ka na do basta double. Gustan. 5 City na. Kini para size. Jobert, push na ko sagsako bukas. Tuara. Bangag na. Grabe oy. Good idea to eh. Oh, servisyo Jobert.
Lagi! Pusdak kasan! Imudam! Kulapo. Oh, pasadas lasa, kulapo. Pasadas lasa, pasadas. Oh, pasadas lasa ta. Lagi! Kana! Awana! Good item! Awan pas kang mananggi barbasang Jobert Barsinas. Yan na raw. Al. Oh, serbisyo Jobert. Ay. 8 na. 8 City. 8 City, may overtake na ang Team Cebu City sa ato ang game 1 sa atong bakbakan main event. Kini para 9. Jobert serve. Gi, ligwat. Sagak na. Gi, baguros. Tuara gi, tagay kilat ko po. Ayay! Laom tanil lagi ko po, di madawat. City 8. Oh, serbisyo The Mighty Mouse. City 8, kini para Igualis. Lobo, gihatag di Kulapo. Gilaras ni Do. Kulapo. Ayay, Jobert gitagaan. Wa kabantay si Idol Jobert. Igualis 8 na, Igualis 8. Bantay. Ala, kombate. Ayay, Saddam Sound. Giarakan do, gitubag di Kulapo. Yes, Jobel. Side out. Tampok gamiton. Bola sa Team Cebu City. Serbisyo Saddam. Para 9. What's up yun ang banga kay siya dam. Time out to ha. Okay ni. Para 9. Serbisyo Saddam. Igualis 8. Jobert. Pusdak. Gi. Tuara Taroy. Score 9-8 na. Banga kay siya double. 9-8. Jobert Barsinas. Kuyaw ang Idol Jobert ay. Laguros ay. Okay ni. Para Jis. Imudam. Agay! Kap ko lang po! Balik! Kaya nalugaw na ang depensa sa Team Cebu City. Lagi! Regroup! Imo ko lang po! Okay! Hala ka niya ay! Hala! Walang kamatayan! Immortal ni! Ayay! Hala! Mga immortal! Hala! Kula po again! Ayay! Saddam! Ayay! Wana! Jobert, busdak! Ay, ipit na! Auto nga blo! Side out! Bola sa Team Konsolasyon. 9-8 ang atong score in favor of Team Cebu City. Okay ni, para Iguales. Shout out din ni Boss John Tansa. Agay! Kulapo. Gilaras ni Jo. Ay, kuyawang Jobert ay. Gikan laom yuta ay. Gilaparong Kulapo. Pinikahan na yun. Gusto nyo. Bahatag bomba. Ay. Hala ka niya. Nakatapor man sila kayo. Okay, 8-9 ang atong score. Serbisyo Kulapo is the best. Para Jis. Ayay! Kap Jobert! Wala na nanikop na si Jobert. Out ball. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. 8-9 atong skora. Shout out Cindy Boy Baramida diha sa Lamak Pinamungahan. Jason Encilia diha sa Naluhog Dalagit. Shout out Philip Adrian Dualo. Shout out Boss Rilayar. Shout out sa Boss Victor Salazar. Ayay! Agay! Good idea mo eh. Iguales 9 na. Shout out Ralph Villalos Diaz Lindogon na Sibunga.
Andoy Pordoy ni Nori Lawas. Shout out ni Boss Juntans. Ay, tuara, gilaparo na. Di makaon eh. Woo! Noy Bijis na, Noy Bijis. May labaw na ang Team Konsolasyon sa atong gimuan. Serbisyo da Silent Assassin Reggie Kaban para 11. Age Kulabo. Biyag balang Jubil mura magkilat ang balang Jubil. Kilab lang. 11 na. Kini for the win na sa game 1. Serbisyo da Silent Assassin. Age. Ay. Gi. Arak gi balik. Ay, grabe ipit ang Team Cebu City. Midaog sa game 1 na ang Team Konsolasyon. Watch out mo sa atong game to guys.